गोटे नुआ भिडियो समस्त को स्वागत। यह भिडियो आम ओटीईटी एग्जाम 2025 किसी सोशल स्टडीज क्वेश्चन डिस्कसन करवा। तो जो टीचर मैंने स्पेशल ओटीईटी देवाई जाऊँगी ये भिडियो बहुत हेल्पफुल हम। एमें किसी हिस्ट्री जियोग्राफी पेडागोजी क्वेश्चन एवं कंटेंट क्वेश्चन डिस्कसन करवा। तो क्वेश्चन गुड़ी देखी ना तार आंसर कौन हम से डिस्कसन करवा। क्वेश्चन नंबर 91 भूगोल शिक्षादान निम्नोक्त पाठ्य उपकरण गुड़िक मध्यरु केउटी उभय प्रतिरूप और मानचित्र समाहार। भूचित्रावली ना चार्ट ना भूगोलक ना रेखाचित्र। तेरे क्वेश्चन कही भूगोल शिक्षादान रे कौ उपकरण टी आमर उभय प्रतिरूप एवं मानचित्र। प्रतिरूप माने आम धर जो ताजमहल पढ़ेगा ताजमहल गोटे माने आमे माटी रे करके आनिबा बा सोलर रे करके करबा सेटा होची प्रतिरूप। आ मानचित्र माने तार चित्र। तो एटा कोटा हबो भूचित्रावली। भूचित्रावली माने जोटा कि हमर मानचित्र जोटा कि चार्ट ना भूगोलक माने हमर जोटा भूगोलक होची ग्लोब जोटा कि रेखाचित्र। तो ये भितर दुईटा जाक कोटा हबो ना भूगोलक बा ग्लोब जदि जो कहबा हमें ग्लोब ग्लोब जे कि पृथ्वी जमीती सेमती ता सहित मानचित्र भी से ग्लोब रे रही। तेणु आम जदि प्रतिरूप डायरेक्ट कहबा पृथ्वी पृथ्वी बदले आम भूगोल बदले जब आम केवल बैतालु देखा तेज कहबा बैतालु हूँ तार प्रतिरूप हो। मानचित्र माने से बैतालु मानचित्र कभर करके देखा तेज से हम दुईटा जाक कम दूसरी। तेणु आम कौन कहबा ना जो ग्लोब जदि देखा तेज प्रतिरूप भी हम मानचित्र भी हम। ऑप्शन सी हो राइट आंसर। यापर 92 वृत्तीय रेखाचित्र द्वारा निम्नोक्त केउ तथ्य ठीक भाव दर्शा जाई परिबो नाही। विभिन्न धरणर भू व्यवहार रे परिमाणात्मक तुलना ना देशक भित्तिरे तुलनात्मक भाव में जनसंख्या वृद्धि ना वृत्तिगत श्रेणी विभाग अनुसार श्रमिक संख्या ना वायु रे विभिन्न गैस रो आनुपातिक परिमाण। तबे कहि वृत्तीय रेखाचित्र द्वारा। वृत्तीय रेखाचित्र माने एटा गोटे को आम कौन कह 360 डिग्री होमर 100%। से जदि आम कहवा ऑक्सीजन हूँ 21% आउ जते नाइट्रोजन रहा 78%। आउ जो 1% रहा से अंगारकाम्ल आर्गन जलीय बाष्प धूलिकणा एगुड़ा सब रही। तो ये हूँ आमर वृत्तीय रेखाचित्र। से वृत्तीय रेखाचित्र द्वारा कौटा हमें दर्शे पारिबा नाही बोली कहुई। तो ऑप्शन देखि नबा। ऑप्शन रे कहिछि विभिन्न धरणर भू व्यवहार रे परिमाणात्मक तुलना। भू व्यवहार को माटीटा केमिति जदि 100% धरिबा को माटीटा पटु माटी एति अछि चाष काम एति होछि अरण्य एति अछि आ मालभूमि एति अछि सेटा को हम देखै परिबा परसेंटेज हिसाब करके 360 डिग्री रे हम ताको देखै परिबा। तापरे देशक भित्तिरे तुलनात्मक भाव जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि जनसंख्या देखै परिबा सारा पृथ्वीटा को जदि आम 360 धरिबा तेबे 6 भाग रु भागे ही जिवे हमरो चाइना रे। भारत रे भी चाइना जति पाखापाखि से तेबे पृथ्वी को जदि 6 भाग करवा तेबे हमरो दुई भाग पाखापाखि पड़े चाइना और इंडिया रे। तापर आरो देश गुड़ा भाग करेंगे कौ देश अधिक कौ देश कम एमती हे। तो सेटा को आम देखी पार कि वृद्धिटा को देखी पार वृद्धिटा आम जनसंख्या तुलनात्मक भाव में जनसंख्या केते होचंती सेटा देखी पार कि वृद्धिटा कष्ट हो देखा केते बढ़ुचंती कौन होचंती को वर्ष भितर बढ़ी जदि तेबे आम देखी था। तापर वृत्तिगत श्रेणी विभाग अनुसार श्रमिक संख्या ठीक अच्छे। तेबे आमर भारतर लोक संख्या एति से सरकारी चाकरी एति कंपानी कर चाष काम कर एम्प्लॉई अलग एम्प्लॉई भाव में अच्छा आउ श्रमिक लोक अच्छा देखी पार आम। तापर वायु विभिन्न गैस आनुपातिक परिमाण भी आम वृत्तीय रेखाचित्र देखी पार। तेज देशक भित्तिरे तुलनात्मक भाव में जनसंख्या वृद्धि आमको देखते कष्ट। तेणु ऑप्शन बी हो राइट आंसर। यापर 93 निम्नोक्त बंधनी मध्य दि जाइथिबा प्रश्नटी केउ शैक्षिक उद्देश्य भित्तिक अटे जदि कहे
बंधनी मध्य गोटे दि जाइए प्रश्न केउं शैक्षिक उद्देश्य भित्तिक परिसंस्थार संज्ञा लेख। तेरे परिसंस्था परिसंस्था जदि आम कह तेरे जल परिसंस्था परिसंस्था ना स्थल ना वायु परिसंस्था एगुड़ा आम पढ़ेला बेले परिसंस्थार संज्ञा लेख बोली कहवा। तो पिलाटा जानी तो लिख तेणु सी ज्ञान भित्तिक ना बोध भित्तिक ना प्रयोग भित्तिक ना कौशल भित्तिक। तेरे जदि आम देखा ना प्रयोग ये किसी प्रयोग करा जाऊ नाही से जदि से मुंड भितर थिबा जिनसटा को से अलग काम कर प्रयोग नहीं ये कौशल भी किसी नहीं से बाछी बुछा कि किसी करू नहीं बोध बोध भी किसी नहीं है बोध भित्तिक किसी नहीं ज्ञान भित्तिक तेणु से तार ज्ञान ज्ञान भित्तिक तार जी मन रखी से कर मन रखा पड़ो नॉलेज तेणु ऑप्शन ए हो राइट आंसर। 94 निम्नोक्त केउं कार्यटी दैनिक पाठ योजना रे शिक्षादान शिक्षण पाई प्रस्तुतिर कार्यावली माध्यम अंतर्भुक्त नुहे। केउं कार्यटी दैनिक पाठ योजना रे शिक्षादान शिक्षण पाई प्रस्तुतिर कार्यावली मध्य अंतर्भुक्त नुह। शिक्षण सामग्री संग्रह करवा ना छात्र मानकर मूल्यांकन करवा ना शिक्षादान शिक्षण उद्देश्य स्पष्ट करवा ना शिक्षादान शिक्षण पद्धति स्पष्ट करवा। तेबे केउं कार्यटी दैनिक पाठ योजना रे शिक्षादान शिक्षण पाई प्रस्तुति कार्यावली माध्यम अंतर्भुक्त नुहे। शिक्षण पाई प्रस्तुति तामाने आमे शिक्षण पाई माने आमे क्लासरूम को पसी नाहंती पशिबा पूर्व आमे प्रस्तुति होगी जीवा तो सेइथिरु कोटा हमर आवश्यक नाही बोली कहिछि। तो शिक्षण सामग्री संग्रह करवा टीएलएम नहीं कि जीवा क्लासरूम भितर को ठीक अच्छी छात्र मानकर मूल्यांकन करवा प्रस्तुति रे मूल्यांकन करवा आर ऑप्शन गुडी को देखि नबा। शिक्षादान शिक्षण उद्देश्य स्पष्ट कर उद्देश्य मोर आज टंका पैसा पढ़ेबार अच्छी तेणु टंका पैसा चिन्हे प्रयोग करेंगे मुझे स्पष्ट करी जीवी। तापर शिक्षादान शिक्षण पद्धति स्पष्ट करवा पद्धति कौन नहीं जीवी से मैंने कौ एक्टिविटी करी कौ पद्धति मुझे जीवी सेटा भी मत नहीं जावाई पड़ो जदि ओडिया नौ गल्प कथन को करी कि उच्च पठन निरव पठन केमती कौन करी तो जहाँ करने कथा मुझे आगु डिसाइड करके जीवी क्लासरूम को आउ क्लासरूम को जावा पूर्व मुझे कौन मूल्यांकन करी एटा हो पार ना तेणु ऑप्शन बी हो राइट आंसर। यापर 95 स्वशिक्षण निमंते केउटी शिक्षार्थी मानक पई विशेष आनंददायक होई न थाए। स्वशिक्षण निजे निजे शिखे क्षेत्र भ्रमण ना परिभ्रमण ना चलचित्र प्रदर्शन ना श्रेणी शिक्षादान। तेरे कौटा स्वशिक्षण निजे निजे ही किसीटा शिखे से शिखे तो शिखे पुणी से आनंद थी तेरे कौ क्षेत्र में आनंद नथी से कही आनंददायक हो न थाए। क्षेत्र परिभ्रमण आम जब कौन सी जगह को बुले ना तेरे छुआ मैंने निहाती एक्साइटेड हे तेणु आनंद मिल से परिभ्रमण तो निर्दिष्ट गोटे जगह को नेबा ये हूँ जुआड़े बुले ना 3-4 जगह को टूर करवा तो एथिरे भी पिला माने खुशी हे। चलचित्र चलचित्र हेले तो से दिन सारा देखिए खुशी लगे से श्रेणी शिक्षादान ये भारी कष्ट से तेणु एते आग्रह नहीं कि आनंद भी नहीं केतेबेले से जगी थे खेलिया जी तेणु ऑप्शन डी हो प्रश्न अनुसार राइट आंसर। यापर 96 एक निर्दिष्ट अंचल दुईटी भिन्न आकार मानचित्र मान यथाक्रमे क रे 1:7,50,000 ख रे 1 सेंटीमीटर समान 15 किलोमीटर। निर्दिष्ट दुईटी स्थान मध्य मानचित्र दूरता दृष्टि यही मानचित्र द्वय मध्य कि तारतम्य देखिबो। ऑप्शन कही क मानचित्र दूरता ख मानचित्र अर्धेक खर मानचित्र दूरता क मानचित्र 2 गुण खर मानचित्र दूरता क मानचित्र अर्धेक क ख उभय मानचित्र दूरता समान। तेरे यार आंसर हो ना खर मानचित्र दूरता क मानचित्र अधा हो ऑप्शन सी हो राइट आंसर। यापर 97 भू संस्थान मानचित्र रे निम्नोक्त केउं संकेतटी एक प्राकृतिक तथ्य को सूचाई थाए।
ପ୍ରାକୃତିକ ତଥ୍ୟ ଯଦି ଦେଖିବା ତେବେ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ମନ୍ଦିର, ଇଏ ହେଉଛି ହସ୍ପିଟାଲ, ଇଏ ହେଉଛି ଏୟାରପୋର୍ଟ କି କ'ଣ ଥିବ। ତେବେ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବନ୍ଦର କିମ୍ବା ଯାହା ଆମର ରାଜଧାନୀ କିମ୍ବା ଭୂ ପ୍ରକୃତିର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ ଇଏ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 98 କ୍ଷେତ୍ର ଭ୍ରମଣ ପଦ୍ଧତିର କିଏ ସୂତ୍ରପାତ କରିଥିଲେ? ରେଇନ୍ ନା କିଲପାଟ୍ରିକ୍ ନା ଷ୍ଟିଭେନସନ୍ ନା ପାର୍କର? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କିଏ ନା ଅପସନ୍ ଏ ରେଇନ୍। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 99 ନମ୍ବର ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ସ୍ଥାନର ଦ୍ରାଘିମା ଭିତରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରମାଣ ସମୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହୁଏ? ତେବେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଯାଇଥିବା ଦ୍ରାଘିମାଟା ଆମର ଭାରତୀୟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଟାଇମ୍ ବିବେଚନା କରାଯାଏ? ଇନ୍ଦୋର ନା କାନପୁର ନା ମିର୍ଜାପୁର ନା ବାରାଣାସୀ? ତେବେ ତାହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ମିର୍ଜାପୁର ଦେଇକି ଯାଇଛି। ମିର୍ଜାପୁର ଆମର ଯେଉଁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରହିଛି, ସେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଦେଇକି ଯେଉଁ ଯାଇଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଟାଇମ୍ ଆମେ କହିପାରିବା। ତ ଏଇ ଦେଇକି ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି। ତେଣୁ ମିର୍ଜାପୁର ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 100 ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାଦାନର କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, ବିଷୟବସ୍ତୁ ତଥା ଶିକ୍ଷାଦାନ କୌଶଳ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇଥାଏ? ଆଲୋଚନା ନା ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ନା ପ୍ରକଳ୍ପ ନା ବର୍ଣ୍ଣନା? ତେବେ ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାଦାନର କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, ବିଷୟବସ୍ତୁ ତଥା ଶିକ୍ଷାଦାନ କୌଶଳ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇଥାଏ? ମାନେ ପିଲାମାନେ ସେଥିରେ ମୁଖ୍ୟ। ତ ଆଲୋଚନାରେ ଟିଚର, ବ୍ୟାଖ୍ୟାନରେ ଟିଚର, ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ବି ଟିଚର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 101 ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଏକ ନୂତନ ଭଙ୍ଗିଳ ପର୍ବତମାଳା ନୁହେଁ? ଆଲପସ୍ ନା ଆଣ୍ଡିଜ୍ ନା ଆରାବଳୀ ନା ରକି? ତେବେ କେଉଁଟା ନୂତନ ଭଙ୍ଗିଳ ପର୍ବତମାଳା ନୁହେଁ କୁହାଯାଇଛି? ତେବେ ସେ ହେଇଯିବ କିଏ ନା ଆରାବଳୀ ପର୍ବତମାଳା। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 102 ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ମାଳଭୂମି? ଆଫ୍ରିକୀୟ ମାଳଭୂମି ନା ବ୍ରାଜିଲ ମାଳଭୂମି ନା କଲମ୍ବିଆ ମାଳଭୂମି ନା ସିଲିଂ ମାଳଭୂମି? ତେବେ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଅଲଗା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ତେବେ କଲମ୍ବିଆ ମାଳଭୂମି ଏଇ ଚାରୋଟି ମଧ୍ୟରେ ଅଲଗା। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 103 ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଭୂମିରୂପ? ଭି ଉପତ୍ୟକା ନା ୟୁ ଉପତ୍ୟକା ନା ଝୁଲା ଉପତ୍ୟକା ନା ଗ୍ରସ୍ତ ଉପତ୍ୟକା? ତେବେ କେଉଁଟା ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଭୂମିରୂପ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଗ୍ରସ୍ତ ଉପତ୍ୟକା ଅଲଗା। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 104 ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ନଦୀର ଅବବାହିକା ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ? ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନା ଋଷିକୂଲ୍ୟା ନା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନା ବଂଶଧାରା? ତେବେ କେଉଁଟା ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ସୀମିତ? ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ସୃଷ୍ଟି, ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ସୀମିତ। ସେ ହେଉଛି କିଏ ନା ଋଷିକୂଲ୍ୟା। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 105 ପୃଥିବୀର ନିମ୍ନୋକ୍ତ ତାପମଣ୍ଡଳ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟିର ଅକ୍ଷାଂଶୀୟ ବିସ୍ତୃତି ସର୍ବାଧିକ? ଉତ୍ତର ହିମମଣ୍ଡଳ ନା ଦକ୍ଷିଣ ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳ ନା ଉଷ୍ମମଣ୍ଡଳ ନା ହିମମଣ୍ଡଳ? କେଉଁଟି ବିସ୍ତୃତି ଅଧିକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଉଷ୍ମମଣ୍ଡଳ। ଉଷ୍ମମଣ୍ଡଳ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଉତ୍ତର କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତିରୁ ଦକ୍ଷିଣ ମକର କ୍ରାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ। ଗୋଟେ ଉପରକୁ 23.5, ତଳକୁ 23.5, ସେ ହେଲା କେତେ ନା 67, 23, 47 ଡିଗ୍ରୀ ପାଖାପାଖି, ଏତିକି ଡିଗ୍ରୀ ପାଖାପାଖି ଉଷ୍ମମଣ୍ଡଳ। ତେଣୁ ଏ ଉଷ୍ମମଣ୍ଡଳର ବିସ୍ତୃତି ଅଧିକ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 106 ନମ୍ବର ସମୁଦ୍ର ପତ୍ତନରେ ଅବସ୍ଥିତ କୌଣସି ସ୍ଥାନର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ତାପମାତ୍ରା ହେଉଛି 27 ଡିଗ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ 3 କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ପର୍ବତ ଶିଖରରେ ସେହି ସମୟରେ ତାପମାତ୍ରା କେତେ ହେବ? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି 7.8 ନା 19.2
ନା 34.8 ନା 37.8 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍। ତେବେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳ ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ କହିବା ତାର ତାପମାତ୍ରା ହେଉଛି 27 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍, ତାହେଲେ ସମୁଦ୍ର ପତନରେ ମାନେ ଜିରୋରେ ଆମେ ହିସାବ କରିବା 3 କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚକୁ ଯିବା। 3 କିଲୋମିଟର ମାନେ 1 କିଲୋମିଟର, 2 କିଲୋମିଟର, 3 କିଲୋମିଟରକୁ ଯିବା। ତେବେ କେତେ କମିବ ନା 1 କିଲୋମିଟର ହେଲାକୁ 6.4 କମିବ, ପୁଣି ଆଉଥରେ 6.4, ପୁଣି ଆଉଥରେ 6.4 କମିବ। ଏତିକି କମିଯିବ ମାନେ 36, 18, 4, 12, 19.2 କମିବ। 27ରୁ 19.2 ଯଦି କମିବ ଆଉ ରହିବ କେତେ ନା 7.8। ତାପରେ 7.8 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିବ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 107 ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳାର କେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି? ଜୁନିପର ନା ଫିର୍ ନା ପିୟୁ ନା ଓକ୍? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ୟୁ ଗଛ। ୟୁ ଗଛ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 108 ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସାଗର ଜଳର ସଞ୍ଚାଳନ ନୁହେଁ? ସାଗର ଜଳ, ଜଳଚକ୍ର ନା ଜୁଆର ନା ତରଙ୍ଗ ନା ସ୍ରୋତ? ତେବେ କୋଉଟା ସାଗର ଜଳର ସଞ୍ଚାଳନ ନୁହେଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ତେବେ ଯଦି ଦେଖିବା ସମୁଦ୍ର ଜଳର ସଞ୍ଚାଳନ ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯିବା, ଜୁଆର ଦ୍ୱାରା ଯିବ, ତରଙ୍ଗ ସ୍ରୋତରେ ଯିବ। ଜଳଚକ୍ରଟା ସମୁଦ୍ର ଜଳର ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ସମୁଦ୍ରରେ ହିଁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ନୁହଁ, ସେଟା ଗୋଟେ ଚକ୍ରାକାର, ସେ ସଞ୍ଚାଳନ ନୁହଁ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 109 କେଉଁ ଶିଳାଟି ଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନ୍ୟ 3ଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ? ବାସାଲ୍ଟ ନା ମାର୍ବଲ ନା ନିସ୍ ନା କ୍ୱାର୍ଟଜାଇଟ୍? କେଉଁ ଶିଳାଟି ଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନ୍ୟ 3ଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ବାସାଲ୍ଟ, ଯିଏକି ମାର୍ବଲ, ନିସ୍ ଏବଂ କ୍ୱାର୍ଟଜାଇଟ୍ ଠୁ ଅଲଗା। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 110 ଭୂ ଅଭ୍ୟନ୍ତରର କେଉଁ ସ୍ତରରେ ମାଗ୍ମା ଭଣ୍ଡାର ରହିଛି? ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଭୂତକ ନା ନିମ୍ନଭୂତକ ନା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମାଣ୍ଟାଲ ନା ନିମ୍ନମାଣ୍ଟାଲ? ତେବେ ଭୂ ଅଭ୍ୟନ୍ତରର କେଉଁ ସ୍ତରରେ ମାଗ୍ମା ଭଣ୍ଡାର ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ମାଗ୍ମା ଭଣ୍ଡାର। ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ମାଗ୍ମା ଭଣ୍ଡାର ରହିଛି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମାଣ୍ଟାଲ ସ୍ତରରେ। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମାଣ୍ଟାଲ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 112 ପଶ୍ଚିମ ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ଜଳର ଗତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଳସେଚନ କରାଯାଇଥାଏ? ତେବେ ପଶ୍ଚିମ ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ଜଳର ଗତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଳସେଚନ କରାଯାଇଥାଏ? ଗୁଲ୍ ନା ଖାଡ଼ିନ୍ ନା ରହିଛି ଜହାଦ ନା ଟନକା? ତେବେ ଜଳର ଗତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସେମାନେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଳସେଚନ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଏହା ହେଉଛି ଗୁଲ୍ ପଦ୍ଧତି କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 13 ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା କେଉଁ ଯୋଡ଼ିଟି ସମ୍ପର୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଠିକ୍ ନୁହେଁ? ତାମିଲନାଡୁର ମୁଦୁମଲାଇ ନା ଗୁଜରାଟର କାଜିରଙ୍ଗା ନା କର୍ଣ୍ଣାଟକର ନଗରହୋଲ ନା ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଡାଚିଗ୍ରାମ? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଗୁଜରାଟର କାଜିରଙ୍ଗା। ଏଟା କାଜିରଙ୍ଗା ହେଉଛି ପ୍ରାୟ ଆସାମର କାଜିରଙ୍ଗା ହେଇଥାନ୍ତା। ଅପସନ୍ ବି ତେବେ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 114 ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଖଣିଜଟି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶିଳ୍ପରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ? ହେମାଟାଇଟ୍ ନା ମ୍ୟାଗ୍ନେଟାଇଟ୍ ନା କ୍ରୋମାଇଟ୍ ନା ସିଡେରାଇଟ୍? ତେବେ କେଉଁ ଖଣିଜଟି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶିଳ୍ପରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? ତେବେ ଆନ୍ସର୍ ହେବ କ୍ରୋମାଇଟ୍। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 115 କେଉଁ ଧରଣର ମେଘ ସାଧାରଣତଃ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ବାୟୁ ସ୍ରୋତ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ? ଅଳକ ନା କୃଷ୍ଣ ନା ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ମେଘ ନା ସ୍ତରୀଭୂତ ମେଘ? ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ବାୟୁ ସ୍ରୋତ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ମେଘ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 116 ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାର୍ଷିକ ତାପ ବ୍ୟବଧାନ ଅଧିକ? ଗଞ୍ଜାମ ନା ଜଗତସିଂହପୁର ନା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନା ସମ୍ବଲପୁର? ତାପ ବ୍ୟବଧାନ ମାନେ ଶୀତ ଦିନରେ ବହୁତ କମ୍ ଆଉ ଖରା ଦିନରେ ବହୁତ ଅଧିକ। ତେବେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ? ତାହା ହେଇଯିବ ସମ୍ବଲପୁର। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 117
କେଉଁ ଅଂଶରେ ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଭୂମି ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଶସ୍ତ? ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଭୂମି କୋଉ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାହେଲେ ଅଧିକ ଓସାରିଆ? ବାଲେଶ୍ୱର ସମତଳ ଭୂମି ନା ଚିଲିକା ଉପକୂଳ ନା ମହାନଦୀ ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି ନା ଋଷିକୂଲ୍ୟା ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ମହାନଦୀ ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଭୂମି ଅନୁସାରେ ସବୁଠୁ ପ୍ରଶସ୍ତ ମହାନଦୀ ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି, ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 118 ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳର ବାଲିଆ ଜମିରେ କେଉଁ ଫସଲ ବିଶେଷ ଭଲ ହୁଏ? କାଜୁ ବାଦାମ ନା ଲଙ୍କା ନା ଧୂଆଁପତ୍ର ନା ହଳଦୀ? ତେବେ କାଜୁ ବାଦାମ, ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। କାଜୁ ବାଦାମ ବଦଳରେ ଯଦି ଚିନା ବାଦାମ ଯୋଉ ଥାଏ ବାଦାମ ହେଇଥାନ୍ତା ତେବେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଆନ୍ସରଟା ସଠିକ ହେଇଥାନ୍ତା। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 119 କେଉଁ ଦେଶର ସହାୟତାରେ ଅନୁଗୁଳଠାରେ ନାଲ୍କୋ ଆଲୁମିନିୟମ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି? ବ୍ରାଜିଲ ନା ଫ୍ରାନ୍ସ ନା ଜର୍ମାନୀ ନା ଜାପାନ? ତେବେ କୋଉ ଦେଶର ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଆମର ନାଲ୍କୋ ଆଲୁମିନିୟମ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଫ୍ରାନ୍ସ। ଅପସନ୍ ବି ଫ୍ରାନ୍ସ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 120 ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର କେତେକ ଆର୍ଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଲବଣାମ୍ଳଯୁକ୍ତ ତଥା ସ୍ୱଳ୍ପ ଜୈବାଂଶ ବିଶିଷ୍ଟ ମୃତ୍ତିକା? ତେବେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନଟି। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ କେତେକ ଆର୍ଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଲବଣାମ୍ଳଯୁକ୍ତ ତଥା ସ୍ୱଳ୍ପ ଜୈବାଂଶ ବିଶିଷ୍ଟ ମୃତ୍ତିକା? ଲିଥୋଜଲିକ୍ ନା ପେଡାଲଫର ନା ପେଡୋକାଲ ନା ରୋଗଲିଥ୍? ତେବେ କେଉଁଟି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଆର୍ଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଲବଣାମ୍ଳଯୁକ୍ତ ତଥା ସ୍ୱଳ୍ପ ଜୈବାଂଶ ବିଶିଷ୍ଟ ମୃତ୍ତିକା? ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ପେଡାଲଫର। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର।